آغاز میں بات کر لیتے ہیں مارکیٹس رات جلدی بند کرنے کا معاملہ ہے۔ پنجاب نے وفاقی حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا اس متعلق کہنا ہے کہ معیشت پہلے ہی سکڑ چکی ہے، حکومت ناکامی کا بدلہ عوام سے نہ لے، معاملہ کابینہ میں لے کر جائیں گے جبکہ وفاقی حکومت کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، مارکیٹس رات جلدی بند کرنے کا یہ معاملہ ہے اور پنجاب نے وفاقی حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا اس متعلق کہنا ہے معیشت پہلے ہی سکڑ چکی ہے اور حکومت ناکامی کا بدلہ عوام سے نہ لے۔ مارکیٹیں جلد بند کروانے کا معاملہ وفاق اور پنجاب ایک بار پھر آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت کا مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے مسترد کر دیا ہے۔ ہال روڈ مارکیٹ میں معمول کے مطابق خرید و فروخت جاری ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مارکیٹیں جلد بند کرنے کے احکامات کو موصول نہیں کریں گے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز اویس محمود سے جو اس وقت ہال روڈ پر موجود ہیں۔ جی اویس۔ جی بالکل، توانائی کی بچت کے حوالے سے جو ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کی جو مارکیٹس ہیں شام 8 بجے بند کی جائیں، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ہال روڈ پر اور یہاں پر معمول کے مطابق جو ہے وہ کاروبار جاری ہے۔ دکاندار حضرات، تاجر حضرات جو ہیں جہاں وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو وہیں یہاں پر گاہک جو ہیں وہ بھی اور جو رش ہے وہ بھی معمول کے مطابق دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ تاجر موجود ہیں، دکاندار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ سر کہیے کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ جو وفاق نے فیصلہ دیا نا، ٹھیک ہے نا، اس پہ امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے پنجاب گورنمنٹ اگر کہے گی، اعلان کرے گی تو ہم کر دیں گے۔ آگے تو ویسے ہی حالات نہیں ہیں کاروباروں کے، سیدھی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معیشت کا کھانا خراب ہو گیا ہوا ہے اور گاہک تو ہوتے ہی نا، سارا دن کسٹمر نہیں آتا، تو یہ آپ جلدی مارکیٹ بند کروا کے کیا کریں گے؟ کچھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کہیے کیا کہیں گے؟ پنجاب گورنمنٹ کا کوئی ہمیں ابھی وہ کوئی بھی اس طرح کا نہیں آرڈر ہوا کہ جی آپ نے دکانیں 8:30 بجے بند کرنی ہے۔ ہم کوئی نہیں دکانیں بند کر کے، جب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر جاری ہوں گے تو پھر اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، کیونکہ کاروبار آگے بہت ہے تاجروں کے لیے۔ سوچ رہے ہیں پرویز الہی صاحب جو وفاق والے ہیں وہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر جو تاجر برادری ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وفاق کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے انہیں ابھی کسی قسم کے کوئی احکامات جو ہیں وہ موصول نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے مارکیٹ میں بھی اس طرح کا کوئی پیغام جو ہے وہ سرکولر جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ ہول سیل مارکیٹس کو خاص طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ 10 بجے تک جو دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں تاکہ یہ اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکیں۔ جیسے ہی پنجاب حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ اس پر منو ان جو عمل درآمد جو ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس۔ اور ناظرین، دھند کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ موٹر وے M2، M4 اور M11 دھند کے باعث بند کی گئی ہے۔ لاہور ملتان اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ اور فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت دی گئی ہے۔ موٹر وے حکام کی شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کی بھی اپیل ہے۔ اور دھند کے حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے نمائندہ لاہور نیوز شاہ زیب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھند کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور موٹر وے M2، M4 اور M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ شاہ زیب سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ شاہ زیب، کیا صورتحال ہے اس وقت موٹر وے میں؟ دونوں تھی، جبکہ میں آپ کو بتا چلوں کہ اگر پہلے اسموک کے حوالے سے بات کریں تو شہر میں جو آلودگی اور ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 304 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ کوٹ لکھپت کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 470 تک جا پہنچا ہے، جبکہ جو کینٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ 425 اور دیگر علاقوں میں 460 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا جو آج درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم 3 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کیونکہ دھند جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹر ویز کو جو ہے وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پورے طریقے سے M11 کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر بات کر لی جائے لاہور ملتان موٹر وے کی تو وہ بھی فیض پور سے جرانوالا تک دھند کے باعث بند کی گئی ہے، اور موٹر وے حکام کا شہریوں کو یہ ہدایت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں اور دوران سفر جو ہے وہ دوسری گاڑیوں سے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ افسوسناک واقعات رونما نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو شہری ابھی بھی دھند میں سفر کر رہے ہیں وہ ہیلپ لائن 130 اور راستہ ایپ سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف شہر کے نواحی علاقے بلکہ شہر کے جو اندر مال روڈ اور جیل روڈ اور دیگر اہم شاہراہیں ہیں وہاں پہ بھی دھند کافی
काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और हादसा जन्म ले सकते हैं। इसी वजह से अच्छा शाहज़ेब, ये जो सूरत हाल है धुंध की कब तक बरकरार रहेगी और तर्जुमान मोटरवे की जानिब से आम शहरियों को क्या हिदायत दी जा रही है? सूरत हाल रही और अभी भी यही सूरत हाल है। इस वक्त मोटरवे पुलिस की जानिब से जो बाबू साबू इंटरचेंज है वहाँ पे बैरियर्स लगाकर बाबू साबू इंटरचेंज को बंद किया गया है और बाबू साबू से जो सड़क सीधा ठोकर न्याज बेग को जाती है और मुल्तान मोटरवे को जाती है, मुल्तान मोटरवे को भी पूरे तरीके से बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स और CTO लाहौर जो है वो भी मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा कर रहे हैं ताकि मज़ीद वार्डन्स की नफरी लगाई जा सके और अफसोसनाक वाक़या से जो है वो शहरियों को बचाया जा सके। M11 भी बंद है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद है, जबकि अभी भी जो है वो मोटरवेज बंद दिखाई दे रही हैं और जो हुकाम है मोटरवे अच्छा शाहज़ेब, ये भी बताएगा जो मोटरवे यूज़र्स हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुतबादिल रूट्स कौन से हैं जो वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? शाहज़ेब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बारे बताएगा जो मोटरवे यूज़र्स हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तर्जुमान मोटरवे की जानिब से कौन से मुतबादिल रूट्स बनाए गए हैं जो वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। शाहज़ेब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे हुकाम की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील है और आपको बताएं कि इस वक्त धुंध की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मोटरवे M2, M4 और M11 धुंध के बायस बंद है। लाहौर मुल्तान और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। और नाज़रीन, लाहौर एयरपोर्ट पर भी राज बरकरार है। हद निगाह 150 मीटर से कम होने के बायस मुतअद्दिद प्रवासी मअतल और ताख़ीर का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं हद निगाह 150 मीटर से कम होने के बायस मुतअद्दिद प्रवासी मअतल और ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि रनवे क्लियर न होने की वजह से मुतअद्दिद प्रवासी और दीगर एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं राहिल अली से। राहिल, बताएगा इस बारे में। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध का राज जो है वो बरकरार है। हद निगाह कम होते हुए 150 मीटर तक आ गई है, जिसकी वजह से जो परवाज़ों का शेड्यूल भी जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है। इस वजह से सिविल एविएशन हुकाम का कहना ये है कि जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाली जो परवाजें हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं। बैनुल अक़वामी आमद की जो परवाजें थी जिन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर आना था उसमें से 4 ताख़ीर का शिकार हुई हैं, जब से लाहौर से जाने वाली 2 परवाजें जो लाहौर से दुबई और लाहौर से कोलालमपुर जा रही थी वो ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि अंदरूनी मुल्क से जो परवाजें आनी थी 3 वो ताख़ीर का शिकार है। और इसी तरह लाहौर से जाने वाली कराची से लाहौर और कराची से लाहौर दोनों परवाजें थी जो ताख़ीर का शिकार है, जबकि एक परवाज़ जो लाहौर से कराची जा रही थी मनसूख कर दी गई है। मजमूई तौर पर तकरीबन 3 परवाज़ों का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया है, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो फ्लाइट्स हैं वो लैंड कर सकें। तो अबू धाबी से लाहौर आने वाली, दुबई से लाहौर आने वाली, कराची से लाहौर आने वाली जो परवाजें थी उनका रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया है। मेट ऑफिस जराये का कहना ये है कि सुबह तक जो है वो सूरत हाल धुंध की जो है वो बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर लाहौर एयरपोर्ट के ताब में धुंध की शिद्दत में कमी होती है और इस काबिल होता है कि लाहौर एयरपोर्ट खोला जाए तो फिर परवाज़ों को लैंडिंग की और उड़ान भरने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। ताहम फिलहाल लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है मुअत्तल है। तमाम एयरलाइंस की जानिब से मुसाफिरों को कहा यह जा रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो खोल के रखें, ओपन रखें और सही नंबर दें ताकि उन्हें फौरी तौर पर उनके फ्लाइट शेड्यूल की तब्दीली के हवाले से जो है वो आगाही दी जा सके। जी राहिल, इस बारे तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता 7-8 माह से जो कुछ हो रहा है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 2 खानदानों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। अगर सिर्फ मांगना ही है तो इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान का कहना था कि करप्शन करने वाले आज दरस दे रहे हैं, इनको दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। 2 खानदानों ने एक दूसरे पर करप्शन के मुकदमात बनाए, अब फिर से इनको मुसल्लत करना अलमिया है। इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया, 20 साल 25 साल कहते रहे कि वो कहता वो चोर है, वो चोर है, केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए। इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट।
تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ الیکشن کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہی دو خاندانوں نے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا۔ اوورسیز پاکستانی بھی مایوس ہیں۔ نیب ترمیم کر کے سارے چوروں نے اپنے کیسز ختم کروائے۔ یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے۔ ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے، انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئی اے ختم کی، کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے، اس کو ختم کیا، اس کے اوپر آدمی، اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ پھر انہوں نے نیب ختم کی، اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے، ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے۔ عمران خان نے کہا شہباز شریف بڑا جینیس بنتا تھا مگر ایکسپوز ہو گیا۔ اسحاق ڈار کا بھی پتہ چل گیا وہ کتنے پانی میں ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا اللہ تاڑر نے ملک کے ڈیفالٹ کرنے کی تمام افواہوں کو رد کر دیا۔ کہتے ہیں ملک کی معیشت بحالی کی جانب جا رہی ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ممبرز کا ایشو نہیں، کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے قاصر ہیں، ہمارا ہدف وزیر اعلیٰ تھا، اسپیکر نہیں۔ کئی دن گزر گئے ہیں، وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے اعتماد کے ووٹ کو بھی روکا ہوا ہے، اور اسمبلی اگر توڑنی تو توڑے نا، آئیں اعتماد کا ووٹ لیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ہدف تنقید بنایا۔ پنجاب پولیس میں غلام محمود ڈوگر نامی آدمی، میں زیادہ اس کو جانتا نہیں ہوں، ہے کوئی قبضہ گروپ ٹائپ، جس کے خلاف 2012 کی ایک رپورٹ ہے کہ یہ قبضے کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے۔ عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب لیگی کارکنوں کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کہا ہے کہ حالات یہی رہے تو 2023 میں بھی عام الیکشن نہیں ہوں گے۔ عمران خان ملک کی انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید کی ماڈل ٹاؤن سینٹرل سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس۔ اجلاس میں فیصل میر، میاں ایوب، احسن رضوی، ڈاکٹر خیام و دیگر بھی موجود تھے۔ رانا فاروق سعید نے کہا قبل از وقت الیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے۔ عمران خان کی 4 سالہ خرابی کو دور کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ 2023 کا جو الیکشن ہے، جو اپنے وقت پہ ہونا ہے، اس کے لیے ہم سوچ بچار پیپلز پارٹی پنجاب میں کر رہی ہے۔ 2 الیکشن ہوئے ہیں، یہ جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ رانا فاروق سعید نے کہا کہ تحریک انصاف اور قاف لیگ کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا، لوگ عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے نا عمران خان کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میری اکثریت ہے، میں کہتا ہوں الیکشن ہو، پنجاب کا الیکشن ہو، قاف لیگ کو بھی اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی اور اس کو بھی پتہ چل جائے گی۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ نے بتایا کہ 5 جنوری کو بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار بھٹو کی سالگرہ کی تقریبات ملک بھر میں منعقد کی جائیں گی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم حکومت نے گزشتہ 8 ماہ میں ترقی کرتی ہوئی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کے دوران میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ سال 2022 میں امپورٹڈ سرکار نے ملک کی معیشت کو بے حد نقصان پہنچایا۔ زرعی مبادلہ کے سخر، ترسیلات زر اور برآمدات میں خطرناک حد تک کمی آ گئی۔ نون لیگ کے معاشی اسحاق ڈار کی پالیسیوں نے ہمیشہ قومی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کی پالیسیوں سے قومی معیشت مضبوط ہوئی تھی۔ عمران خان کی معاشی ٹیم ہی ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے استعمال کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ گڈ گورننس کے باعث رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 249 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ استعمال کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड। गुड गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों की मौसर मॉनिटरिंग के बायस रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान 249 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान 89 अरब रुपए ज्यादा इस्तेमाल किए गए। 249 अरब रुपए का तरक्याती बजट 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान ADP के तहत 160 अरब रुपए इस्तेमाल किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत फंड्स के इस्तेमाल की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट के इस्तेमाल के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल की है। उम्मीद है रवां माली साल के इख्तिताम तक पंजाब हुकूमत तरक्याती फंड्स के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का रिकॉर्ड बनाएगी। तरक्याती फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल से मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होंगे। सूबे के अवाम तरक्याती मनसूबों के समरात से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड वासिफ खुर्शीद और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। कलमा चौक अंडरपास की रिमॉडलिंग के मंसूबे पर काम जारी है। मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए अंडरपास को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे जैनुल आबदीन। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग के मंसूबे पर काम जारी। 2000 रिटेनिंग पाइल्स में से 1550 मुकम्मल कर ली गई हैं। हैवी मशीनरी के साथ अंडरपास में बैरल की खुदाई की जा रही है। काम तेजी से मुकम्मल करने के लिए कलमा चौक अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इससे कबल सिर्फ एक लेन बंद थी। CBD इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। लिबर्टी मार्केट से बरकत मार्केट की तरफ ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से गुजरेगी। मुस्लिम टाउन मोड़ से आने वाली ट्रैफिक केनाल रोड से बरकत मार्केट जा सकती है। कलमा चौक फ्लाईओवर से होकर नर्सरी यू टर्न इस्तेमाल किया जा सकता है। बरकत मार्केट से आने वाली और लिबर्टी मार्केट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुस्लिम टाउन की तरफ जाएगी। ट्रैफिक यू टर्न लेकर कज़ाफी स्टेडियम से होती हुई लिबर्टी मार्केट पहुंचेगी। इसी तरह मॉडल टाउन से लिबर्टी मार्केट आने वाली ट्रैफिक भी सीधी मुस्लिम टाउन जा सकेगी, जो यू टर्न लेकर कज़ाफी स्टेडियम से होती हुई लिबर्टी मार्केट पहुंचेगी। फिरदौस मार्केट से आने वाले मुसाफिर लिबर्टी मार्केट या मेन बुलेवार गुलबर्ग की तरफ जाने के लिए हुसैन चौक इस्तेमाल करेंगे। CEO सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि PSL के आगाज से कबल तमाम रूट्स को फाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। समनाबाद अंडरपास मंसूबे के लिए मज़ीद 2 किनार 12 मरले अराज़ी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 5 जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ऑफिस ने अराज़ी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 5 जारी कर दिया है। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम और नवा कोर्ट से अराज़ी एक्वायर की जाएगी। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम के 29 प्लाटों को एक्वायर किया जाएगा। प्लाट नंबर 1 से 8, 14 से 20 और 23 से 28 को एक्वायर किया जाएगा। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम के प्लॉट नंबर 66 से 74 को भी एक्वायर किया जाएगा। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम की कुल 2 केनाल 7 मरले अराज़ी एक्वायर की जाएगी, जबकि मौसू नवा कोर्ट से 5 मरले अराज़ी एक्वायर की जाएगी। स्टेक होल्डर्स को 30 रोज़ में अराज़ी एक्वायर करने से मुतालिक इतराज़ात दाखिल करने की इजाज़त होगी। सियासी कशमकश ने गैर मुल्की ग्रांट से शुरू होने वाले मंसूबे मुतासर कर दिए हैं। LTA 1 विंडो सेल की तामीर का मंसूबा मुलतवी हो गया। LTA ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से नया 1 विंडो सेल बनाने का मुआहिदा किया। सियासी सूरत हाल के सबब नए 1 विंडो सेल की तामीर का मंसूबा मुलतवी हो गया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड ने मंसूबे के इल्तवा से मुतालिक LTA को आगाह कर दिया। प्लान के तहत LTA ऑफिस जौहर टाउन से मुत्तसिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में नया 1 विंडो सेल बनाया जाना था। 10 साल बाद LTA का जदीद तर्ज पर नए 1 विंडो सेल की इमारत तामीर करने का मंसूबा ठप हो गया। माशी सूरत हाल बेहतर होने पर मंसूबे पर नज़रसानी की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के इजलास में केस दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पेश किया जाएगा। महकमा बल्दियात शहर खामोशा अथॉरिटी को मुकम्मल फाल करने के लिए मुतहरिक हो गया है। वज़ीर आला पंजाब को शहर खामोशा अथॉरिटी फाल करने की समरी भिजवा दी गई है। महकमा बल्दियात ने शहर खामोशा अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए हैं। शहर खामोशा अथॉरिटी की 20 खाली सीटों पर भर्तियों के लिए वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त भी मांग ली गई। लाहौर के 5 कब्रिस्तानों की तमीर और बहाली रवां माली साल तक मुकम्मल करने का हदफ है। ननकाना और टोबा टेक्सी में मॉडल कब्रिस्तानों के क़याम के लिए
वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त मांगी गई है। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। 1 अरब की लागत से मौजूदा मॉडल कब्रिस्तानों के अखराजात उठाए जाएं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने जून 2023 तक कब्रिस्तानों की बहाली का डेड लाइन दे दिया है। नए साल में शहरियों के लिए नए लाइसेंस बनना बंद हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को महकमा डाक की तरफ से टिकट्स ना मिलने पर नए ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा ना हो सका। नए लाइसेंस कब से बनना शुरू होंगे, बताएंगे मुदस्सिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद शहरियों के लिए नए लाइसेंस बनवाना भी दुश्वार। लाहौर के तमाम ट्रैफिक सेंटर्स में नए लाइसेंस बनना बंद हो गए। महकमा डाक की तरफ से नए साल 2023 के टिकट्स जारी न किए गए, जिसके बायस नए ड्राइविंग लाइसेंस बनने का सिलसिला रुक गया। CTO लाहौर डॉक्टर असद एजाज मली का कहना है कि नए टिकट्स जल्द मिल जाएंगे। आज क्योंकि पहला वर्किंग डे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नए साल के हवाले से, तो उनकी तरफ से ये हमें एश्योरेंस दी गई है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो हैं वो टिकट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है वो उसी तरह स्मूथली दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर असद एजाज मली का मजीद कहना था कि हम जल्द डिजिटल टिकटिंग पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसला हमेशा के लिए हल कर दिया जाएगा। कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो मैनुअल टिकट होती है या जो पेपर टिकट होती है उससे हम अब आज़ाद हो जाएं और हम जो है डिजिटल पेमेंट की तरफ चले जाएं। लेकिन बहुत जल्दी इसका जो है परमानेंट हल निकल आएगा जब हम डिजिटल पेमेंट की तरफ चले जाएंगे। और जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि पहले बाज़-औक़ात इसमें डिले काफ़ी ज़्यादा आता था, लेकिन इस दफ़ा हुशाइन बात यह है कि ये विद इन 2 to 3 डेज़ इशू सॉल्व हो जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ सेंटर्स में सैकड़ों शहरी लाइसेंस के हसूल के लिए रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। नए साल के टिकट्स ना होने से उन्हें दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। दोनों तंजीमों के इलेक्शन करवाने के हवाले से कमेटी कायम कर दी गई है। यूथ विंग को मुल्क भर में फ़ाल करने के लिए भी अहम फैसले किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। दोनों तंजीमों के इलेक्शन करवाने के हवाले से कमेटी भी कायम कर दी गई है और यूथ विंग को मुल्क भर में फ़ाल करने के लिए भी अहम फैसले किए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। दोनों तंजीमों के इलेक्शन करवाने के हवाले से कमेटी कायम कर दी गई है। यूथ विंग को मुल्क भर में फ़ाल करने के लिए भी अहम फैसले किए गए हैं। और आपको बताएं कि DG पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तारिक कुरैशी को हटाने के ऑर्डर वापस ले लिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 2 रोज़ बाद ही ऑर्डर वापस ले लिए हैं। परवेज़ इकबाल को स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, DG पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तारिक कुरैशी को हटाने के ऑर्डर वापस ले लिए गए हैं और पंजाब हुकूमत ने 2 रोज़ बाद ही ऑर्डर वापस ले लिए हैं, जबकि परवेज़ इकबाल को स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया है। और आपको बताएं कि सरसब्ज फर्टिलाइज़ ने चौथा किसान डे किसानों के नाम कर दिया है। फातिमा फर्टिलाइज़र्स के प्लांट में खुसूसी एहतमाम किया गया है और खुसूसी तकरीब में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर, DG ज़राअत एक्सटेंशन एंड AR पंजाब डॉक्टर अंजुम अली और साबिक़ वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम, आसिफ मजीद और दीगर ने इसमें शिरकत की है। जबकि फातिमा फर्टिलाइज़र की डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स राइबेल का कहना है कि किसान हमारे कौमी हकीकी हीरो हैं और जो ज़रूरी शोबे की हकीकी सलाहियतों को पुरकार डालने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने ज़राअत के शोबे को बुरी तरह से मुतासर किया है। ज़रूरी माहिरीन का मज़ीद कहना था, अगर हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीन की जल्द अज जल्द बहाली ना की गई तो मुल्क को जल्द ही खुराकी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। किसान डे की एक रोज़ा तकरीब के अख्ताम पर किसान बराती में शीट्स भी तकसीम की गई।